Hapana. Ingekuwa kama kila mtu wote ndio anapasha kuwa mbaya tungelikubali. Lakini batu yote bawezi kuwa babaya. Oro batu wanasema kama kila mwenye anapanda tu akishaenda Bulaya, burafiki bunaisha. Sasa ndio mimi nataka kuonesha ujue pourquoi. Juu ya nini? Na haiko batu yote njo babaya. Nataka kuonesha ile sababu juu moyo wako ifunguke leo, umpende tena rafiki yako na muendelee kuishi. Sema amen. Ya. Sasa inageuka tu gatari konfufu. Acha nikwambie, wewe mwenyewe uko Afrika. Hakuna nafasi kwenye kuko probleme ya pesa sawa nchi ya bazungu wetu likuyaka mondani. Mzungu anakupatiaka na hii mkono ya kuume asubuhi, magharibi anakunyang'anya na hii ya kushoto na bakia mikono mtupu. Il faut angalia la reze Mungu mnatumikia. Huku ikienea lesengi, haupashe vuka uyalipa bilu yako yote. Sasa kila mtu huku bilu zinamfuataka mpaka mwese. Mabarua zinakuyaka ku mailbox ya kila mtu kumulango yake kila itwapo leo. Hapa niko nataka kusaidia wewe ungaliki Afrika, juu wache ile mamuali yako na mabuyuwai. Haleluya. Wache ile mabuyuwai na usione kama rafiki yako ni adui. Nataka kukupa mwangaza realite ya poto. Est-ce que vous comprenez? Realite ya poto ya ngoyo, Peut-être camarade na yo afungula kayote ngana zo fungulango. Ozo comprendre? Sasa bilu huku zinafataka batu mpaka mwese. Lare kweli lare iko. Mesikia sasa bilu. Utakutana mtu iko nalipa nyumba. Uko nalipa kura. Uko nalipa gazi. Uko nalipa makredi ya magari zenye ulikamataka. Uko nalipa assurance. Donc uko nalipa mabei bitu kwa mingi. Wakati unafika huku kitu ya kwanza hakuna assistance huku. Kwanza natetea hii etazi ninyi mimi nikuwa mondani. Huku hakuna assistance. Ukifika kitu ya kwanza unapataka miezi 5 kama ni mingi. Bana kupatia miezi 5 ndio bana kulipia. Na nyuma ile 5 hakuna vitu walikutilia kunyumba, hakuna kitu. Bana kupa kiti moya, bana kutilia kitanda, bana kupa na sahani 5. Kama mlikuwa familia watu 6 na bana wapatia sahani 6 na kopo 6. Usikie mzuri nikwambie. Njoo muache ile mamuhali. Haleluya. Sasa sikiliza nikwambie. Bana kulipia 5 mois. Njoo mingi. Na kama kuangalia mzuri 3 mois wala 4 mois. Apele 3 mois bana kutupa na uyapata atakasi. Sikiliza, kama ulikuwa mzaifu, acha nikwambie, utalia na utajuta. Njoo unakutana mtu kisha ona ile assistance ni ya 4 mois, unaanza kazi na hauna hata 2 mois ya kupumzika. Il faut 1 mois et demi uanze kazi. Pour que bakukatie mwele 4 mois, ulishaanza kupata franga kidogo ya kujilipia nyumba. Est-ce que unanisikia rafiki yangu? Ya kufuata ni hii. Probleme ya hapa Bulaya haiko saa Afrika. Gharama yenyewe iko hapo, ukiona unaweza shangara, unaweza patia rafiki yako pole. Afrika mtu anafanyaka na deni ya nyumba 4 mois. Na utaenda kwa landrode wako wala baere yako unaenda kumuliona unamwambia no papa niko naenda safari ningana nachuruza ningana mamache fulani ndakulipa tu, anakusikia. Haiko vile jamani. Mei maisha ya wazungu huku kwenye tuko hakukuwake vile vya kumuona landrode. Haleluya. Huku sie tunaisha haujuwake landrode, baere haumujuwake, hautamuonaka. Baere wako ni mabarua, makartasi, hii njo baere wako. Huku hakukuwake retare ya mwezi, ukifanya mwezi moya, polisi na kuye na kutupa inje, hautaona na landrode. Haleluya. Doko unaendaka kulizinge, unalomba lizinge nyumba, njo maofisi ya huku ya maapartema, unalomba nyumba. Leasing inakupatia nyumba, haujue mwenye nyumba ni nani. Na saa ya kukufukuza leasing naona unashindwa kulipa, inaita polisi, bana kuandikia kama ni 4 jours 5 jours jiprepare. Ukakuwa usipokuwa, bana pia na fungulo. Biko na fungulo ya kila nyumba. Uko na fungulo na biko na fungulo. Hata hauko, hata mlifunga nyumba, mnakuta walifungula, polisi na tupa bitu yote nje, hakuna isikizi. Haleluya. Sasa mimi nataka kukwambia hivi. Hapana kuweka rafiki yako muwali mwenye iko huko. Juu na wewe utakuya kesho. Usikatale kuchate na ndugu yako. Usikatale kukomante hata foto ya ndugu yako aseme rafiki wako akutumiake pesa. Hapana, hapana. Nataka kuonesha maisha Bulaya raha hayo iko ni. Tunalala kweli kwa manyumba mazuri. Ndio kisi tunalipa zile pesa. Ndio sisi zinaenda. Manyumba mazuri ni yenyewe. Bitanda tunalalia ni kweli. Ndio raha ya Bulaya hii. Kutembelea magari chuna kama taka gari yenyewe unapenda, yenyewe unataka, hata una chikumi kumfuko.
unaenda tu unachagula, mimi nataka ile gari ku $20,000. Pale pale unarudia nayo mpaka kumulango. Haleluya. Hapa niko nakuonesha reality ya poto, wache mamuali na mabuyuwai. Haleluya. Raha yetu ni kukamata magari ya madeni hapo, unaitembelea, unakuwa unalipa polepole par mois. Unalipa hata miaka 3, haiko problem. Raha ya pili, chakula hapa Bulaya. Batu wanaanza batu wanamwangaka ni kumwanga. Hii njo bazungu alishamaliza, ni kumwanga. Njo raha ya Bulaya. Raha ya pili, batoto wanasoma mzuri, munaishi mukondisyon ya hakuna wasi, ndakula nini, ndavala nini, ndalipa nyumba na muna gani. Hii njo raha ya Bulaya. Lakini pesa, acha nikwambie, pesa ziko vile we unawazia. Kuko batu wenye biko hapa biko na stress. Haiko courage, haiwe kutumika na ana nguvu ya kazi. Na kazi ya Etazini haiko mchezo. Labuda iko natumika kazi ya $9, anaogopa zingine makazi. Unaambia $9 na iko natumika 40 heures. Acha nikwambie par semaine iko napata ngapi? Sikia biro yenyewe iko hapo. Analipa nyumba $800. Analipa kura par exemple 150 wala $200. Analipa gazi $100. OEM analipa OEM. Analipa gari nyali kama taka. Rasio iko pale washakata food stamp. Unataka kuniambia unamuuia huyu mtu nini? Anaweza weka ka $100 wala kadesa katamchunga kesho. Sasa atapata ya kugabulia watu yote Mkongo, atapata ya kugabulia watu yote Kampala. Hata mwenye anagabulaka. Labuda anaweza saidia watu wawili wala marafiki wawili watatu. Me hata weza kila mwenye alijuaka frere. Wewe huyu tangio lilombaka mtu, tangio lilombaka rafiki yako akakosa cha kupatia, ilishageuka maadui. Hata foto yake hawezi komante, hata mahubiri hawezi komante. Hapana, burafiki haiko tu mpaka pesa. Samu lipendanaka, hamkuanziaka kupesa. Mungu njo alibakutanishaka. Na wewe unaweza panda kesho huku, mtaendelea tu kuwa barafiki. Haleluya. Niko na babu Mola leo kweli. Unadhani hapa mtu mwanatumikia pesa ya mingi hapa mwenye kusomaka hapa kwetu. Niko nasema hapa kwetu kwenye tuko. Sangine $12 wala $13. Anatumika 40. Sasa uangalie biru zenye iko nalipa. Haleluya. Hii biru zenye iko nalipa kuliko tu kukwambia frere vitu biko nguvu. Nikifanya tena probleme yenu, mtu anaweza kutumia ka $50 unakaga ile shia watu ya bula ka $50 na eske unacheza na kupata $50 mwa Etazini. Mtu wanatumika tangia unaenda kuanza kazi, unaanza kazi peut-être 20 heures, unakuya kurudia 5 heures. Muislamu iko anasema na huko natumikia $12 wala $11 par heure. Sasa mtu anakutumia $100 wala ile $50, unaigali unakeneka meno. Na unaizarau. Oro wote enda kuza kilo ya nyama unaikula, unalala mwenzako huku habu mkuchie macho iko hivi kwa nachunga saa inaenea. Huko nakula na huko wima njo maisha ya Bulaya. Mewewe unakula kale ka $100 na kutumia kenye haukulangula, haukufaa chochote, unaenda unashanje pale kwa estere, unalala usingizi una gharama na unaizarau, unasema ka $100 njoni kwa mtu mwenye kubulaya. Acha nikwambie. Bulaya haiko mchezo. Hamuna gharama yenye mko nayo Afrika sawa na watu wenye wako Bulaya. Ndio maana usichukie rafiki yako bure. Hii ndio realite ya poto niko nakwambia. Kama ya kutumia hakuna position. Muendelee kuishi kama mandugu. Muendelee kuishi kama marafiki. Haleluya.